شمت مزمزة نتنقل السبب طولة مسقرزة سرنا مسافتي كلنا بعد ماما سرنا السنزري لا تعصر الزمن يهودا سلام زخبركم تخاطات تيمان انفو ميديا كم يتوعلو نلوم سنبت على 25 ورحاده 2026 كم تلمود زتفلالي وانا ويان حد ارتزعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متيلخو مكتالكم قدمي ناب مدباتي محلافي كبرى تخاطاتلتي حانتي اقداسي تحبريت علاتني اذا تفلطوا قال مونيكا تبهال ويكا مرهاويت مبرهاتهم تبهال اب هاجر نروي تنبر اب استفلالي وان ام محبراو ميديا لختناي سرعه تقدف كوينا اب لعلي محبرسبات بفلاي مالتي اب لعلي استفلالي محبرسباتنا ايرترا ازيو بوعلوك زغونه ازيو اصياف زغونه صرفتات كتصرف زصنحت قال نسيتيا بزح غزي بمنግስት نروي كستات قريبلا ات خستات سلامتاي بروسس يغبر سلامتاي زغوال زيا كسابلومي كمز عينت فايولنت زغونه طبيعات اب لعلي محبرسبات اندا صرفت سوق تباهيلا مسدممي بزغونه ግን حجون ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ዜጋታት ነዛ ሰብ እዚኣ መንግስቲ ነርዌይ ጉዳያ ብግቡእ ንኽረአ ፔቲሽን የዳሉለው ፔቲሽን ናብ ኤምባሲ ነርዌይ ኣብ ሃገረ ካናዳ እትዮም መንግስቲ ነርዌይ ብኡቢሉ ነዛ ሰብ እዚኣ እቲ ጉዳይ ክሪኦን እዚ ትገብሮ ዘላ ድማ ንህዝቢ ዘላዓል ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር እዩ እሞ ድማ ስለእኽቲ ናይ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውልቀ ምልኪ ወይ ከዓ ስርዓት ኮይና ትገብሮ ዘላ ነገር ስለምንታይ ሱቕ ተባሂሉ ዝብል ፔቲሽን ኣዳልዮም ኣለዉ ስለዚ ኣብዛ ፔቲሽን እዚኣ ኣትይኹም ኩልኹም ሳይን ክትገብሩ ኣለኩም كمزيوم زبولو سبات كابز محبراو ميديا طرح زي كونن بحق خطوت يزلون كاب محبراو ميديا كن كله يلوهم سلازي اتا لينك نايزا بيتيشن اب ناي كومنت سيكشن كقومت لكم يخبروا سماعتي نزيا بيتيشن كبروا لايو بمجبرتا زقرب لكم كبرى تخاتلتي كمز فلت ابز حلفه قدمي 3 سمون ابيلي يخون ناي هاجر شودن منستر غدايات وصاي اب ايرترا عدت فصيما نيرا اب توانتي كم تذكروا دغفت سرعه تغدفون ميدياتات ناي يغدفون ناي شودن منغستي مس ايرترا زمدنا حغبر دليو ገለመለ እንዳተባለ ብዙሕ ዘረባ ይዝረብ ነይሩ እታ ናይ ሾደን ሚሰ ጉዳያት ወጻይ መቸም ኣብ ኤርትራ በጺሓ ምስ ናይ ኤርትራ ሰብ ስልጣን ተዛራሪባ ዓዳ ተመሊሳ ምባርከስ ተቀንዲ ናብ ኤርትራ ዘኸይዳ ምክንያት ድሕሪ 30 ዓመት አክቹዋሊ ድሕሪ 1994 ገለ ከባቢ ኸይዳ ዘብጽሓ ምክንያት ዝነበረት ተዛዓበይ ምክንያት ናይቲ ኤርትራዊ ሾደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይሳቅ ማለት ንልዕሊ 24 ዓመት ኣብ ኣብያት ማእሰርቲ ስርዓት ግደፍ ዘሎ ኩነታት ጥዕኑ ከምዞ ድሓን ከም ዝኾነ ብሂወት ከም ዘሎን ናይ ህግደፍ ሰብ ስልጣን ሓቢሮምኒ ኣትብል ታሰበይቲ እንተኾነ ግን ባዕላ ኸይዳ ክትሪኦን ኩነታት ጥዕኑ ክትረጋግጽን ኣይከኣለትን ብድሕሪኡ ናብ ሃገረ ሾደን ተመሊሳ እቲ ጉዳይ ولا حنتي زقصله ነገር የለ ምዕባል የለን ወይ ስድራ ቤት ናይ ዳዊት ይሳቅ ይኹኑ ካልኦት ፈተውቲ ካልኦት ኤርትራውያኑን ሰፈላለ ጻውዒታ ተቅሪቦም ዝኾነ ሓበሬታ ክህቦ ይደለ እንቶም ናይ ሾደን ሰበስልጣን ማለት እዩ ሕጂ ድማ ብዙሓት ሾደናውያን ዝርከብዎም ሓደ ሕቶታት ይቅርብለው ጸቅጥታት ይገብሩለው ስለምንታይ መንግስቲ ሾደን ብናይ ባዕሉ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ወይ ድማ ብናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ገይሩ ኣብ ልዕሊ እዚ ስርዓት እዚ ስጉምቲ ዘይወስድ ኣብ ልዕሊ ናይ ገዛ ርሱ ዜጋታት ዜጋ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከምዚ ዓይነት ዘይምግዳስን ንዕቀትን ስለምንታይ ከምዚ ክኸውን ክኢሉ ዝብል ብዙሕ ተበግሶታት ይወስዱ ኣለዉ ኣብዚ ተበግሶታት ድፍኢትን ጻዕርን ናይ ተቃለስቲ ኤርትራውያን ዝያዳ ጎሊሑ ክረአ ዝግብኦ እዩ ኣብዚ ሓገዛት ከም ዘድልዮም ርዱእ ነገር እዩ እንተኾነ ግን ብዙሓት ይጽሕፉ ኣለዉ ኣብ ትዊተር ዓበይቲ ጋዜጠኛታት ሰበስልጣን ናይ ሾደን እውን ይሓቱ ኣለዉ ኤርትራውያን እውን ከምኡ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ስድራ ቤቱ ደቁ እውን ብሂወት ስለ ዘለዋ ደቁን ይሓታ ኣለዋ ቀፂለ ዘቕርበልኩም ክቡራ ተኸታተልቲ ካብ ኤውሮጳ ይኹን ካብ ኣሜሪካ ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይ ዓለም ናብ ኤርትራ ንብረት ሰዲድኩም ትፈልጡ ዶ ብዙሕ ግዜ እዞም ናብ ኤርትራ ንብረት ንሰድዲ ናብ ኮንቴነራት ጥዒና ዝብሉ ወይ ከዓ በዚ ጎማ ኣብ ጎማ እትዮም ንብረትሲ ኣብ ጎማ እቲኻ ናብ ኤርትራ ንሰድዲና ዝብሉ ሰባት ትፈልጥዎም ኢኹም ብዙሓት ካብኦም ናይ ህግደፍ ኣባላት ናይ ህግደፍ ሰለይቲ ገለመለ ከም ዝኾኑ ርዱእ ነገር እዩ ምናልባት ግን ገለ ሰባት ምስኦም ሕውስ ኣቢልካ ብዝተፈላለየ መገዲ ስድራ ቤትካ ዘድልዮም ነገር ክትሰድድ ገለመለ እውን ተሓስብ ትኸውን እንተኾነ
أبتي نساتهم نسدلو نبرت عشيقهم نسدلو قمامو نايمنتاي قمامو مخانو تفولتو ديخم محوات أنا مجم كاب قدمت حيزة إذا بإيرترا أبز حالة عامتات بفلاي دحر خلتشحن 3-4 بزلعل نهر الرابح زلو كانسر أبلعلي سدرابيتات أبلعلي عبيتي قلعو قلة كم سمعو زلو 5 نتبنياتات كوتا ساب إيرترا دارقا بكانسر زي تتقع سبسي وحدي بالتعمي بزقرم فتنتيو أب إيرترا بكانسر سبز تطفئ زلو حجي إتو مخنياتات انتاي يخوني لك مرا مرا لك مخنياتو إزغم زعينة بزحي ناي كانسر حموماتك قد محجي ساب إيرترا ينبرن سلامنتاي دا دحر 3-4 قل خبابي كم زعينة ببزحي جميرو زبل أب إيرترا خمس فلت إز سرعة زي بزجبرو كل عينت جبنات بزجبرو مس عالم تنتصلو بزلوه أب تحت جدا سلو زلو بحجاو مجدي مثني عالم أبتني عالم ناي نقدي ماركت آتيو كنجد كبل سلزي كيل بس وارن بجلن سلز ربوشهم جدا سلز سجبرلو كلنا بإيرترا زاتو نبرت فيك كلنا بإيرترا زاتو نبرت بكونتراباند كله دما زيت سعري زيت بلي بعبي تسرعات قدمي قلع عامتات كاب أستراليا نجحاف كجحفوني لهم زقربونا باقي أمتيو نوتهدراتن سفلاليو أب حزب زرقي حوي كومون كاب بوغن سودان بوغن بحري بستفلالي مقدنا بإيرترا زاتو أزيو بزح زيتي خالق نقرات له لو ممكن زرقيكم حنت فيديا بزعبازي ناب إيرترا نبرة نسدلو قمامو نايمنتاي قمامو مخانون أبو تصحيفو زلو ناي حدقا ملكتن زي ما خابتم كندي تنقطات ناي كانسر زخونو قمامو مخانون حاونا موسيقى كحساي بزح جزي بزناي تفتاو توكشو طريقو ابناتو ونا فيسبوك لا بزح حبريتات هزب أبونا مالتي حاونا هوني أبونا زغربا حانتي أقداسيت فيديو لا ناي بحق سؤالكم تخاتاتلوا تنبو نبرت تسدو زنبركم سبات دما تنقطات نوت قبرو تحقزوكم يا نبتا فيديو قبلكم to the point إذا تريد لهم سمياوي جريكان إذا جريكانات زيو نإيرترا أوحت ماليو دخيت كم مقبي خساب كداونتي مدهانيت قاله قنت أنا متحازيو سميو لوك كل وورنين ناي مرزام لقارالو كأرولكم في فيديو you know زي كابت ودب همبرغي رأيو وزو كله زي نمرزيلو تسارحيو تاريو أي تارينيو فتسوم تاريو أي تارينيو صحفون الله ولا ون تقولوا سمي مسواتة مقبل خانة مسب كونتاكت الجبر فيزي كونتاكت الجبر كداونتي كتقمط قالوا أي فكرني جن كم ساد دمالالوسو ايجنت لو اكسبورت الجبرو لإريترا إذا بلعوا بزد ما تأمل بلعي هزمنا بكانسر دل حسد الله ريوه حجي كسب كنا مرزام بهان ريوه ستريكت بقى بحاج أورن بكاميران دتعات أوي وزي خباب زد الله هو مالتي بدخانة هزمنا نورمال حريصه بلع الجبو عسى قفيفه بلع الجبو كاب إوروبانيو خب مع كلاي مبرا أبيسات تجفافت مقبي كداونتي نعد أتو شعو أيسون أيسالستي ناي ناتكا ناي إمين سيستم حمامن كانسرن كوين كاتل حاس مالتيو قرع ودي الري شعبيا كمزي إكسبورت إمبورت تقبريو لك أبقعيكا امبريكا لقوت سدتنيات هاد دلو زمناو ماشينات زمناوين مكاين نحكمنا مسارحي نهنسا مسارحيهم نعدهم دقتو إرتراو خاني كميسات جريكان نايسم جريكان ريو حساب كندي حدا غنيا بمخاني حجي العملات تبتو دولو اوريدي او صيومو طراي دولو جريكاناتيو ابتو دولو تريو دولهم ግን ናውን ክትቀርቡ ናይ ፍቀደካን እዩ ነዚ ሃንድል ዝገብሩ 5 ስርዓት ተሸፊኖም ከስቶም ፍስዎ ከሕዝዎ ናይ ቆርበት ሕማም ከይምጻሎም ገለ በቃ ትድላዕ على ሴፍቲ ተጠቂሞም እዮም ሃንድል ዝገብሩዎ ኤርትራው ኸ ክሳዶ እቲው ይሓጽቦ አውሽጢ ሳሎን ኮይኑ አውሑት ሞልኦ ቆልዓ ሰበይቲ ማማይ ህፃን አረጊት ደለዎ ረይዎ እዚ ስልማት ናይ ኤርትራ جريكان يا جريكان يسلماتني أركا تقدلا جريكان ما نتسكى محليفه أبسدت كتها هاني نسمع أنا لترو جريكان تشكم لوك
رأيك عندنا خمسة تمثل ብምቕጻል ዘቕርበልኩም ክብራ ሰማዕቲ ናይ ኣሜሪካ ነባር ወይ ከዓ ገዲም ዲፕሎማት ዝኾነ ቲቦር ናጊ ኣብዚ ግዜ እውን ናይ ቃልስና ቀንዲ መሓዛ ዝኾነ ብተደጋጋሙን ብፍላይ ብዛዕባ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ትንተና ዝህብ ኣጽቡቕ ኣፍልጦውን ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ኣምባሳደር ኮይኑ ዘገልገለ ብዙሕ ግዜ እውን ኣብ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወኪል ኮይኑ ዘገልገለ ዲፕሎማት እዩ ነባርን ሓያልን ዲፕሎማት እዩ ትማሊ ኣብ ሓደ ማዕከን ዜና ዝሃቦ ቃለ ምሕተት ሰፊሕ ዝኾነ ቃለ ምሕተት ሂቡሎ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ከዓ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ግብፅን ዝምልከት መብርሂ ዝሃቦ እንታይ ኢሉ ዘሎ ክሓቶ ከሎ እቲ ጋዜጠኛ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ አንጻር ኣሜሪካ እዩ ዘረባታት ዝገብር ብዙሕ ግዜ እውን አንጻር ኣሜሪካ ዝኾነ ጎስጓሳት ይገብር እዩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን ምልክታት ኣርእዩ ነይሩ ናይ ሓባር ምስራሕ ወይ ከዓ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ምስማዕ እዚ ከመይ ትሪኦ ኢሉ እሞ ሕጂ እንታይ ኢልዎ መስለኩም እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብዙሕ ግዜ አንጻር ኣሜሪካ ኸይዱ እዩ ዋላ ናብ ኢትዮጵያ ከለኹ እውን ድሕሪኡ እውን ብኣነ ተወኪለ ክሳብ ነቲ በዓል ስልጣን ረኺብናዮ ብዙሓት በዓል ሰበስልጣን ረኺብና ነቲ ውልቀ መላኽ እውን ብኣካል ረኺበ ኢሉ እቲ ዝገርም ነገር ክቐርብ ይደሊ እዩ ናብ ኣሜሪካን ናብ ምዕራባዊ ዓለምን ክቐርብ ይደሊ እንድዩ ግን ከቕርቦ ዘይክእል ብዙሕ ምክንያታት ኣለዎ ኢሉ እዚኣታ ኩሉ ግዜ ንብላ እያ ብዙሕ ሕቶታት ክመፀ እዩ ብዙሕ እውን ክገብሮ ዘለዎ ወይ ከዓ ንቅድሚት ክስጉሞ ዘለዎ ነገር مستحاتة ማለት ቤዚክ ዝኾኑ ነገራት ማለት እዩ ምእሳር መፍታሕ ናይ ፖለቲካውን ኡስራት ኣሎ ተሓታትነት ኣሎ ብሕጊ ናይ ቅዋም ምጽዳቕ ሕገ መንግስቲ ምትካል ዝኣበሰሉ መሰረታውያን ዝኾኑ ካልእ ዲቴይል ገዲፍና ማለት እዩ እዚኦም ምስተሓተቱ ወላ ሓንቲ ክስጉም ኣይክእልን እዩ ኩሉ ግዜ ሕራ ኢልና ተሰማሚዕና ንወፅእ እሞ ኣብ መወዳእታ ካልኣይ ግዜ ተመሊስካ ምሳሓተትካዮም ወላ ሓንቲ ነገር የለን ይብሉኻ ማለት እዩ ኢሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ዘብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ናብ ኣሜሪካን ናብ ምዕራባውያን ዓለምን ክቐርብን ከቕርቦን ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሞራልን ዓቕምን ብቕዓትን እውን የብሉን ኢሉ ገምጊሞሎ ካልእ ብዛዕባ ናይ ኢጅፕትን ናይ ግብፅ ናይ ኢትዮጵያን ጉዳይ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ከም ትፈልጥዎ ናብ ኢጅፕት ወይ ከዓ ናብ ግብፂ ማለተይ ናብ ዛዘወ ርእይቶታት ክብቀን እዩ ነይሩ ዳርጋ ኣብ ጎኒ ኢጅፕት ከም ዘለዎ እውን ዝገልጽ ነይሩ እዚስ እንታይ መስለካ ኢልዎ ብዙሕ ነገር ይጠቂሱ ሓፈሻው ግን ኢትዮጵያ ካብተን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ኣዝየን ኣገደስቲ ንኣሜሪካ ብፍላይ ብናይ ሴኩሪቲን ናይ ስታቢሊቲ ኣብቲ ከባብን ኣዝየን ኣገደሲ ዝበሃላ ኣልያንስ ምዃና ንኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ክትንከፍ ወይ ከዓ ብኸምኡ ዓይነት ክትጓነ ከም ዘይደሊ እንተኾነ ግን ኢሉ ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ዓለም ንኢትዮጵያን ምስ ኢጅፕትን ብናይ ረብሓ ኣሜሪካ ንዝኾነ ኢትዮጵያዊ ከምኡ ኢልካ ክትሓቶ ይብልካ ንመን ተቐድም ኣሜሪካ ኢልካ እንተሓቲትካዮ እቲ መልሲ ንፁር ኢልዎ ኣሜሪካ ቀዳምነት ሂባት ድግፋ ንግብፅ እያ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ኣሜሪካ ኢሉ ፃውዒት እውን ኣቕሪቡሎ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ዝካየድ ናይ ሽምግልና ስራሕ ጥንቃቐታት ክገብር ከም ዘለዎ ንኢጅፕት ሓጊዙ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኾነ ናይ ምውሳን ስጉምቲ እንተዳ ወሲዱ ኣብቲ ከባቢ ሳዕቢኑ ቀሊል ዘይኮነ ናይ ምኸባቢ ምርባሽ ከጋጥም ከም ዝኽእል እውን ሓበሬታ ኣመሓላሊፉሎ ማለት እዩ ብሓፈሻቲ ኢንተርቪው ከይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣዝዩ ኣገደስቲ ዝኾኑ ነጥብታት የልዒሉ ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲክስን ሓደሽቲ ምዕባለታትን ሕጂ እዚኦም ከምዚኦም ዝበሉ ኣምባሳደራት ኩሉ እቲ ዲቴይልስ ወላ ብኣሜሪካ ወገን ዘሎ ነገር እውን ኣፀቢቖም ስለ ዝፈልጥዎ እቲ ሓበሬታ ካባና ንላዕሊ ወይ ከዓ ካብዞም ናይ ከባቢና ዘሎ ፖለቲከኛታት ንላዕሊ ሳቶም እዮም ዝፈልጥዎ ማለት እዩ ካልእ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎ እዞም ናይ ኣይሲ ዝበሃሉ ወይ ከዓ እዚኦም ናይ ፌደራል ናይ ኢሚግሬሽን ኣጀንትስ ዝበሃሉን ኣብ መንጎ ህዝብታት ወይ ከዓ ነበርቲ ከተማታት ብፍላይ ከዓ ሚኖሶታ ከባቢ ዘሎን ዘጋጥም ዘሎ ግጭታት ብዝለዓለ መልክዕ ይቕፅል ኣሎ ብዙሓት ዜጋታት ኣሜሪካውን በቶም ኣጀንትስ ይቕተሉ ኣለዉ ኣብዚ ሓለፈ ሳምንታት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተቐቲላ ነይራ ትማሊ እውን ሓደ ወዲ 37 ዓመት ሰብ ተቐቲሉ ኣሎ ኩሎም ኣሜሪካውያን እዮም እዚ ናይ ትማሊ ዝነበረ መቕተልቱን እቲ ወዲ 37 ዓመት ዕጡቕ ከም ዝነበረን ንድሕንነቶም ኢሎም ከምኡ ከም ዝገበሩን እዮም ዝገልጹ እዚኦም ናይ ኣይሲ ዝበሃሉ ኣጀንትስ እንተኾነ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ላዕለወ ሰብ ስልጣን ናይ ኣሜሪካ ጀሚርካ ክሳብ ህዝቢ ኣሜሪካ ከቢድ ዝኾነ ተቃውሞታት የጋጥሞም ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት እውን ሰፊሕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ
ክካየድ ከም ዝኽእል እውን ይሕብሩ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሚነሶታ ብካልኦት ንኣሽቱ ከተማታትን እዩ ተኻይዱ ዘሎ ሕጂ ግን ብሃገር ደረጃ ዳርጋ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፍታት ከይካየዱ ማለት ክካየዱ እዮም ዝብል ገምገማት ኣሎ ስለዚ ንእግረ መገድኹም እውን ተማብኡ ትነብሩ ብፍላይ ጥንቃቐታት ንኽትገብሩ እቲ ሓበሬታ እዚ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ኣተሓተትኦም ወላ ገለ ናይዞም ከምዚ ዝበሉ ናይ ፌደራል ብፍላይ ዞም ቦርደር ፓትሮል ዝበሃሉ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ኣካይዳ እዮም ዝኸዱ ዋላ እውን ዕድል ኣይህቡኻን ነገራት ንኽትገልፀሎም ወይ ንኽተረድኦም ብዝያዳቶም ኣሜሪካ ዘለኹም ሰባት ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ እንዲኹም ግን ከምዚ ዝረኣኽዎ ንሰባት እውን ዕድል ዝህቡ ሰባት ኣይኮኑን በቃ ብጣዕሚ ከምዚ ቫዮለንት ዝኾነ ዕጡቋት ሰባት እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሓት እውን ደስ ዘይብል ነገራት እዩ ስለዚ ጥንቃቐታት ንኽትገብሩ ኢለ ኣነታ ዜና እውን ኣምፅያ ብሓፈሻ ግን ትከታተልዎ ስለ ዘለኹም ኣፀቢቕኩም ራእይዎ ይኹም ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ትማሊ ትማሊ ቀዳም ናይ ኣባላት ጩራባን ዝኾኑ ሓው ዮናስ ጣዕሚ ከምኡውን ክብሮም ሃይለ ማርያም ናይ ኣልቡም ምረቓ ፕሮግራም ነይርዎም ኣብቲ ምረቓ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፕሮግራም ተኻይዱ ነይሩ ኣብኡ ከለዉ እውን እግረ መገዶም ንኩሎም ኣብኡ ዝተሳተፍኩም ኣባላት ምስጋና ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚኣ እንዳበልኩ ድማ እታ ኣብኡ ካብቲ ሕጂ ውፅኦማ ዘለዉ ሓንቲ ሓዳሽ ሙዚቃ ሓንቲ ደርፊ ኣብኡ ቅሪቦማ ስለ ዝነበረብቲ መድረኽ ነዛ ደርፊ እንዳጋበዝኩ ንሎሚ ሰንበት ኣዳልየልኩም ዝነበርኩ ሓፀርቲ መደባት ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ሰሰናይ ንዓኹም ሰናይ ሰንበት Sabari